Adera, may adlaw guys, nata sa One Centro Building, C1 Street, Centro, Mandawi City. Makita rin daan, areta there is checkpoint. Oh, lami kay ni dire guys, unli rice food ni dire. Check na to lang manok. At bang rani siya sa Ramyun Point guys. Oh, dire ra gyapon na sa One Centro Building. Adera, tanawa na unique na tong kapsula diha. Oh, awa na lutuan na nila. Oh, mo ni spaceship ni Vegeta. Mao man eh. Oh, awa na smokeless na guys. Oh, gwapo kayong gigamit na uling da, dugay kay na mapaong next month pa na mapaong diha. Oh, mo pay paghaling next month pa na. Oh, smokeless na guys, maluto jug mayong manok. Adera, awa Boss Jordan. Big shoutouts kay Boss Jordan. Gi-check na diha. Awa na guys. Oh, sus lami matagak ra ng mga chicken oil diha guys. Oh, lami kay nas tanan gipakuan na sila sunbeating. Oh, mao man ni. Oh, awa na guys, sakto kay na ang luto ana guys, musunop jud na sila matanawa. Gi-inject ka na diha sa mga kuan diha, mga spices na lamas. Oh, lami kay na tanawa na tong mga manok guys. Dagko pa jud nilang manok diri guys. Lapas ni usa kilo diri. Oh, awa na. Oh, nabawag na kong alambre. Mao man ni. Gitak-ang na. Oh, iparedy na gipanghay-hay na diha mura na nagbag-ong laba. Oh, nakuskusan naman ni. Oh, pahigda na sila dira, say na diha. Oh, awa na guys. Kuyaw kay na ilang gamit na brisket diha guys, kay dugay kay na mapaong. Tagtulo na kabuwan diha, gasigir na nagsiga. Oh, dali ra kayo tanawa mo pay pagbutang luto na. Ay singgit guy. Awa na guys, lami kay nas tanan. Oh, usapo na nimo diha. Oh, sakto kay na tara. Sus lami murag bag-ong luto na ostrich. Uy, tanawa na sakto kay gibernisa nag Saturn. Sakto kay pagka-barnis. Oh, tanawa na guys. Humok pa jud kay tanan nilang manok diri guys. Oh, tanawa dali ra kay na may slice guys. Oh, ang sabaw pa jud na sudan na. Ismuski. Makaubog guys lami tanawang atsal diha guys. Daghan kay nas tanan. Puno kay na destanan mo na musunok jud ang kalamian ilang mga manok diri. Oh, big shoutout sa checkpoint. Oh, awa na guys. Oh, lami humot pa jud kay nila, nag-aso-aso na. Oh, ikaw kung nilutoon sa spaceship ni Vegeta, di ba ka mo aso? Oh, mao man ni. Awa na guys, lami inas tanan na usapan na. Ready na. Awa, gi-check na big shoutout sa Boss Jordan da anad kay nas tanan. May kinamuhiwa dag alien mo man ni. Plaster ra dia hiwa tanawa guys tanawa. Dali ra kay man kay humok kay nas tanan. Pick bali dayon. Di ni basta-basta lang man na si ate dra pinadisikasoho na anad kay na gibatangan na nagtayubong naman sa ni sila crispy diri guys. Magluto sa di sila og crispy na tibuok na manok. Tanawa gi-check na thermometer gilantan ba. Mao na ilunod na sa swimming pool dia. Gilantan namang mantika. Sakto kay nas pagkahumol dia. Nadyo na angle guys, sinukod na diri. Taray luto dayon. Kusog sa gay nilang ubin diri guys. Lami kinastanan mura ra nag-mercury. Ay, daray. Sus! Humot pa jud kinastanan guys. Dini basta-basta ilang crispy diri. Lanog gini. Awa na nahin. Tibuok na manok ay. Sus! Tibuok uy. Syaro nya only rice pa jud. Lami kinastanan. Bisang mataod tauran na guys, crispy gyapon kinastanan mo. Tingog gyapon na nigpaak nimo da. Diara. Ay mo kalimot na ara diri sa Sentro Mandawi. Checkpoint. Hanay kinastanan dapay. Sus! Napay si sa message with parsley. Big shoutouts kay Boss Jordan and Ma'am Gigi Adara. Checkpoint guys, please ko like and follow silang page na guys. I-share ninyo kay ato man na. Naunsa na gud taon ta. Yeah.